जों फाइलेखा फाइलेमानि पाहाड़पुर बाजाराव सफायखेनो तिप्रामथानि थेमरां रक तेविसर साफिगो तिप्रामथानि थेमरां रक बोरैरो खौ साके फाइलेखा ओ मा पाथाल किnya फाइका कासोदे खौ साके गारि बसका फाइलेखा बड़ी परीक्षा माइक शुरू खाइरो लेखा पाथाल किnya गुबे ओके आगो पाहाड़पुरनि सिसियो सोनो निरंनो खनारो ना मुसुगु ताबो बुनिरक स्रासा खनामदि आरि खरंना गिसा बाथागनाय ताबो बोरक माइकिं खाइनाय दं पाताल किना गुबे खनै निरक सेस्ता खाइदि आरि माइकिं नि बिसिंथि खनानानि बांगे आनि ओ स्पीच नि बिसिंगो नो निरक पाताल किना जे जागाया प्रिसेखा आरो तिप्रामथा थाप्ला साखा आबनि बादिने पाताल किना नो बोरक गुबे मा होनो थियाबा पाताल किना नो गुबे खनो तिप्रामथा कमर ताबगले जों बरनो कमर दी होया बरक साक सि स्राय मोनसागैसि जों बीजेपी आव फाइसिनो होनै थागै दिल्लीआव थां सारेन्डार होय नय हाम बरकनि चेयारमेन आबो त्रिपुरानि इतिहासाव मति हायकुनो कक्तमा करिखो जे कोनो पार्टी बख्रम बनै या फाइरय खें खांखे ते आंदोलन मा खाइलिया मुभमेन्ट मा खाइलिया रहिसे साजा भारतवर्षनि इतिहासाव करिखो कैसे कोतर बलंग बरक मथारो बलंग बरक दल लो बै नेगोशिएशन खालायो एग्रीमेंट खालायो बरक सरानो अमते हाय आंदोलन ता खायदि होजाया 6 फायर होनै सिलाया गायग्रादि होनजागौ साबना होजा जे बरक रो सिलाय तै पाथाम तै आंदोलन खायदि रो गे तिप्राम थारो कक साना थांमानि दिल्ली गो 6 मास रो बै आंदोलन मा खाया होनै या थे या खाय रो होजाला हो पाताल किnya no गुबे खुलायगौ पाताल किnya बर एग्रीमेंट खाइब्रा थबो थांगिया के बकरै बरनि प्रोडक्ट एग्रीमेंट खाइगो प्रोडक्ट न सागो जोंनो खाग्रा सिनि 6 मास सिनि थेमरां रो बांखा जों 6 मास दे आंदोलन रो खाइया हनै 6 रोलाय फाइले तांगै तिनिले बनि दलक जले जागे पाताल किnya से खाइरो हले पाताल किnya no गुबे खुखाबो वाना मा सिंसाबले आबने बालिनो ताबो सिरि जनजातिनि बिसिंगो तिप्रामथानि बनंतै जे मिसलिड खाइतोमानि मिसगाइड खाइतोमानि आबना ताबो ओ तिप्राहानि बरक सिनि नौलिया ताबो संसानि बरक नखा लाबाला सिखासिनि बागै जों माला सिखा तिप्रासारा आसे दे दाम कमखा तिप्रासारा आसे दे बुतवांखा दफानि बनंतै बरक नाटक खालायो थाइसिमसिनि सन्जि बाबु साखा जे ओ माय गॉड नि काहिनी न हांगार स्ट्राइक बरो हाथाय गतरो हांगार स्ट्राइक माने इंराजी बैंके तामो माइसा यागे आंदोलन खाइगो आबसे जनावाइसे के सासाय सलाल जाइगो आंदोलन खाइलेगो बरो नि चेयरमैन मथांखा दिल्ली गो माइसा यागे ओ बुक्सा फाइफिनाय तेवाइसे मोनसे मोसा तबाय फाइनाय तमा तबाय फाइगा हमाले याथिया खाइरो जला 6 मास रंगे आंदोलन मा खाइदियो एका आबसे बानि दुसबो आर के बुदुसियाबले आर बा बरो सिसाइन सेसुं थाङै साइनि तय फाइगो माइसा सागी सासा के स्लाइ लागे आबसे हांगार स्लाइफो खरसा बरक थांके सागै तेवसे फाइफिउखा इका मते आइके बरक न जे चिटिं खाइमानि ड्रामा खाइनाय बरक न थकेनाय दुका बास न मन दालाली ब्रोकार राजनीति ओ दालाली राजनीति दा एन तिप्रामथा दा एन पाइखादे पैसा तिप्रामथा पाइदा हो तिप्रामथा दा एन बरने ग्रेटा तिप्रालेन बक्रिखा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन बक्रिखा ताबकी याथिया खाइरो जंगा निरक बेलाय थेमरां बारसाखा ते आंदोलन मा खाइलिया ताबो बरन निवा फाइ सिलाया ख कागज कलम रो परना रुंगाय जाथायाबले तिप्रामथानि आदं रो एग्रीमेंट सोशल मीडिया ति बायदे लंथांहा आबो सिग्रेटा तिप्रालेन मा हनै जेमिया पर सापुं हपुं मोसालायलांमानि बाजि सगै मोसालायलांमानि वाक ताक सुवाक नंलाय मोसालायलांमानि ता फासि फैमा सारे लायाख दिनै आइसा अगलाय तंखो इको बाबा नामा सिंसाबले अंको जों तिप्रासाना बैबा कबर होनै मोनै सिनाय नामले ताबो जों कबर होनै बैबे मोनै जागो आबना नसागो प्रदुत नि अधिकार करै जे तिप्रासाना मिसलिड खायानि प्रदुत नि अधिकार करै ओ तिप्रासाना थकेमानि प्रदुत नि अधिकार करै ओ तिप्रासाना ड्रामा फुलमानि आपने बगै प्रदुत नि राजनीति आबन पाइथा आबनि बगै ने बरक जले जागो ओ कबै कौनो सामानि बगै बरक जले जागो ओ कबै कौनो सालबसे खै नारकबाया संसारनि बरक जतन साइबानि बरक थेमरां दल बै बलं बरक नसि एग्रीमेंट खाइफ्रा 6 फायर
sila ya kagradi ini kaya zagle nanti pramotala andolan ma kaya ne ma ya kakasa borno buisigo temrang ole temrang ni proman besiro lang ko aro family gari ko choise patal kinya pala gari kasoni patal kinya no kasoni greta tipralen ma khade patal kinya no kasoni constitutional solution ang khade ta bole sak siya thia khai jalai na patal kinya no kasute Abni bangnya di pramot tadi kuno agenda kiri. Kaisa agenda patal kinya no haya hondra sisuku. Borong tadi men sasugya. Abni bangnya tini sengoro masalah jai. Di pramot ha koroi tongani lama no. Borong netagiri dandagiri kayaknya ni kisu leader ro borong ni bekti sarto ni bangnya zona taro saito kaha manoi. Haba orang nini orang ble hale biar kemai thangkabo. Nung ha tawai ni রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার নানা নি এই বছর মানা নি তখন আবনা সং ভারত সরকার বাই কথা গই কক সালাই গই যে মায়া কত মানা নালাই জানি অবশ্যই বলে কো আর হলে তাও মুদি নি মাই রসা গইছি মুদি ন মুর্দা বাত হইতো হো মুদি নি মাই রসা গইছি মুদি নি বড় না গো বেক হইতো হা একে মুদি লে বড় সিনিয়া দেব হাই যে বাগাইনা নিরবতা মনা নাই 6 মাস আন্দোলন একা গ্রাদি বনি পরে সি কক সালাই নাই মজা হানলে তাও Abra si barang ni silaya ko man kha nei masalai par salai to kha to ma man kho masih man kha po ma mani sala siya to ma man kha aba hai ke sini borok ro belai khelama korolai tong ma no tawo khna di tamasa mudi tamasa amit chauji ti pramotha sanya ko sekang ti pramotha ta joratei mangsa development samaya mangsa historical day revival samaya tamabe Tabak nadi revive baik engkau. Di pramotha sanya ko sekang sini Maharaja Bir Bikram ni bung tu airport senagai raka international highlight kai ka oh ano. Bubagrana sini raka Maharaja no. Oh ano sini raka oh hari dua pano sini raka. Abat di pramotha diman kai jaman sale. Di pramotha diman kai made. Kai mani ya. Lasia deboro. Je sai tu history na honor kai hunai. Te Maharaja ni bung tu nya Bir Bikram college no. University senai roka, sabne amalo. Abad di pramotha ni diman bage, abad sini diman BJP kot ni sini icha bai kai togo muri ni netritawo, sini Amit Shah sini netritawo, tabak sini CM Manik Shah sini netritawo kai togo, Biplab sini netritawo kai jagai togo, boro diman kai mai samania. Te sini identity no revive kanya ni bagai, Orisano international license is yes di krogoi Bharat Sarkar tabo international focus kai tumu abo di pramotha de Odisha rogno identify kanya ni bagi diman khai khaya sab khai sini BJP khaya BJP o di prahani language no development kanya ni bagi o BJP sini di prani language no deba tamhanai divide kanya ni bagi NCRT National Board of Corporate introduce kai rokha abaki ti pramotha de diman khai khaya okay ti pramotha diman khai mani tuma phai khaya ko sekang se kotor roi tung kho aro barok sagaje ti pramotha si tabang language ni culture ni rangri empowerment ni samung khanya ni bangai kok salai pu borok to constitutional solution ni thang Constitutional article tunggu kebang ma part tunggu amendment tunggu bodar ana baro problem menjadi samaya kona salah kari barang ni ikataba barang ni thani oi clear khaje o tir prahawo borok je misguide khai tungani sini dofano abote misguide khai jangai lama kri ka product popusika abni bagene bo rajniti ya gaya bosga o themrang rogno boro jaga khai class nai mudini ya khungya phango khai class nai nai ma kha boke kharsi nai Bokar sinai, amne bagai to fano ore pore ke kharmani, Ishwar bai hamari rizagya, tabok mozak koi sungsani beskango munijak drop chukha. Abo tamni bagai, o to bai to fano, tabo khai kha bulairo walairo birman fanang mani bagai. Tabo kokyo ro haisi. Ti pramathani agreement o tomato, boro toma saka boro constitution solution bagai thang hnai. Aro tar jaratai mungsa silaya ko 6 mas boro themrang khai angke sijak nai themrang khai kangke abo mupai nyai abo tini themrang sing salai kable sang tabuna logo joto central government ni thani joto information okar nagi boro mu product le sei phaike te andolon hesitation khane hane orosi BJP ni sobano banchal khane ni bangai BJP ni vice president patal khine no
ka sonai go back khulai tongo nahadi central ro ka loge loge tabo CM ro hasao ka sini president Rajib Dabai sing joto sao lagi ke misra so joto samit patra so tabo ngeseng joto phone bike lagi contact khai peikha tak tang nai barang ni আমাদের এই চেমরাং মাসে কে পরে না 6 মাস রানো তেই বাড়ি থাকবিনাই 6 মাস ই পরে গ্রহ ত্রিপুরা মথানি মখাং নুগলা মন্ত্রী রদে বিজেপি ও হাফাইবানি जोंबा साखाबले मन्त्रि बनादि हफा हाफाइदे फाइदे नाबके फाइदे नि बागै नाय तंगाय जाखलाय दङ फाइदे मन्त्रि ना फाइदे खेमरांया खादि हाइके दफर मिस गाय ता खाइदे वेलकाम खाइगो सो प्रदुन वेलकाम खाइगो वेलकाम टु बीजेपी फाइदे बीजेपी ত্রিপুরা মথা প্রদু তেবনি মন্ত্রী সব ফাইদে আপনি বাগै তাবক যতनो কনফিউজ तांदि ত্রিপুরা মথানি যে ধান্দাল যে বড় মিস গাইড খাইমানি আবক খতম মথাङा मियानि एग्रीमेंट खतम थाङा আপনি বাগै না তাব আসলে ক যেটা মোদি তে অমিত শাহ জিনি নেতৃত্বে ভারতবর্ষ ন চালু গই তঙ্গু ত্রিপুরা যেটা কে বসায়াগै না संग्रही তঙ্গু জনজাতিনি উন্নয়নি বাগै ও মোদিনি রাজত্ব যে খাইমানি 25 সাল কমিউনিস্ট খাইমায়া 35 साल कांग्रेस जमानाव खाइमाया साब खाय ता मोदी नि जमानाव सिखाय आपने बागै ना ते कैसे जतो मुइतन आरो दे ओ ত্রিপুরা मथा खाइनाय दङ एलार्मिंग खाय जखन दुम्बुर हाइड्रो प्रोजेक्ट स्नानानि हनै हजार सिनि बर 5000 सिनि रियां आरो नि त्रिपुरा तमा बसिनि ताजेल कबा मारो आबरंग रखाय रावप्रो सिनी किरीट विक्रम किशोर मानिक बहादुर दिल्ली व एमपी कांग्रेस नि सरकार हाइफाना अफ थाइसे सानाय करै थांखा सिनि रियां रो बॉर्डर पास पारंगै बर मिजोराम थांगै शरणार्थी गै रखाय रो जाफिका फाइका त्रिपुराओ अ पाहारपुनि ज तो सिनि रियां सारा त्रिपुरानि सिनि रियां ब्रुत फारंग आं काइसा निरावना कइमंग आरो 25 साल रियां पुरो शरणार्थी जाजाबर जीवन अति प्रहाव बरनि कोनो आइडेंटिटी करै बरनि कोनो भविष्य करै बरनि कोनो मंसा बरनि अरो जगा स्थायी तो करै साइ खानि रगनो थाङै अरो तंनाय हिनै निरगो खाखा के निर खरांति सामायके अरो तंग थाइ मानाय आ खरांना फलो खाइमानि बागै तिनी मोदी सरकार बीजेपी सरकार तिनी 25 सालनि जाजाबर जीवन त्रिपुरा अवस्थाय रगसबाना बरोरियां शरणार्थी न अब सिरियां शरणार्थी ओ जे हजार ताबगर अवस्थाय माने जाजाबर जीवननि मुक्त खाइजों माने सिरियां संप्रदाय सिरि बीजेपी मोदी सरकार न ग्रेटफुल लरानि को अथच तिनी अरसि सिरियां बुरियां सरारसे बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट पाताल किनानो गो बैक होइतों खो तामनि बागै बुसिया बरफ जे बरफ हमारी माने ग्रेटफुल लरानि रिंगा आबो खांके सराय मंसि नांगो दुख बिरमानते बका क्या खानाय आपने बागै ओ मोदी बुसक से ओ दफानो हमजक त्रिपुरा हानो सुपर स्टेट खानाय नि बागै मोदी कमिटमेंट जा त्रिपुरा हानो सुपर स्टेट खानाय नि बागै मोदी कमिटमेंट जा अमित शाह जी कमिटमेंट जा ओ त्रिपुरा हानो खाग्या ओ त्रिपुरा हानो टुकरा खाया अबनो सुपर स्टेट शेष त्रिपुरा स्नाना नि बागै से मोदी नि एजेंडा श्रेष्ठ त्रिपुरा स्नानाय के तामा खानाय मोदी नि डेभलपमेंट सामग्री जत जगह से याक भाई याक रंगुइ माबा सानाय फेबा आरो त्रिपुरा मथा तां खाइतो जत जगह केबिंगै तंगु आपनि बागै ओ केबिंग नाय रंग ताबो खागि रहल हा 6 मास जाति नि आंदोलन मरक मा खाया खाइ खांके बरनि ओ कक सालायने सरानसि लिंक सनो लाइन चनाय आपनि बागै ने ओ त्रिपुरा न संसे केफानो सुपर स्टेट नारन थांथानिगो जों जत जुब सम्प्रदाय सारा त्रिपुरानि सिनि जुब सम्प्रदाय जों मोदीनो छात्र नाय ते सारा त्रिपुरानि बरक जों बीजेपी गभर्नमेन्ट छात्र फिराय 2024 ते वाइसा ताकलाइनि स्लोगान खोनादि ताकलाइनि स्लोगान खांके 400 नि पार एमपी सीट नागै ते वाइसा भारत सरकार गठन खाइनाय ते ओ भारत जतनि स्राय विश्वनि बुस्कांगो तप्लाइ खाइतिसानाय अबसि ताकलाइनि मूल मंत्र आपनि बागै ओ मूल मंत्र न कप्लाइ खाइ थांखानिगो सत विरोधी पार्टी सारा भारतवर्षनि विरोधी राजनीति खाइनाय र मोदी न फेल खाइनायनि बागै विभिन्न रकमे चक्रान्त खाइतो त्रिपुरा मथाव साबतंग मैक्सिमम सीपीएम नि कर्मी रक्तंगु आ सीपीएम नि कर्मी र तब चक्रान्त खाइनाय तंगु जे मोदी सरकार न अपमानना नि बागै ओ भोट दिबस कांगो हांगार स्ट्राइक खाइगै मोदी न ना खाइनायनि ना डाउन खाइनायनि चेष्टा खाइमानि फेबा खाइमाया मोदी नि मैजिक न डाउन खाइमाया
Abni bagina tini boro sesi sokran taklai toro CPM Congress joto mili ragi ti pramothani boro pianify maximum 80% CPM ni kormi abni bagai a CPM ni agenda mudina dongso khaini boro ni je agenda abno sengte waisa phunogoi ropinai শিক্ষা ropinai 2024 sini purboti prason posimti prason bipol vote agene sai teisa kebang rogoi te waisa seng BJP sarkar gothan khainai abni bagai seng Mia prasung jotono khnaka jotono saiman laika posinti praasoni already declaring ka khorok sini candidate sabo sini XCM je boroni netritwe je boroni leadership 2018 go 25 साल ni communist ho takhagai message gai kapai khagi mudi ni orani go asok ro phaimanai biplab dev te waisa tabo lok sabha go prathi ngai basai peka bonasang yapa korboi joto welcome khalinai Abang seng purbati prasana sal beringi bisingo seng purbati prasani beseng declaration manai. Abang kau kira haisi mudi ni vision te mission no ati prahawo ke bekasoi maya. Jise panatrai kati opposition party Sara India go IND hanai alliance klai leka Sara India ni opposition party mudi no mesena ni bagai. Kintu ba joto bar mudi no mesena ni sesta khaika asal bar no boro fail orang khate ibu dong songkha. Abang ni nok tongo Sara Bharat Barsho go Congress ni kuno fan krikha. Joto jaga ni nok joto state no te orati prahani ti pramotha sikin sa bosi mudi bai wala nei khangke bone te phantong si wahaje apni bangi sai suk surrender roikha abo CPM ro bono conspiracy khai to go je ati pramotha go boro je kormi ro goi mudi no sabai na ni chesta khai mani sabai malia apni bangi ne tabo ati pramotha ni khaja go boro ta themran khali ni chesta khali to pigu o opposition ro joto no bifol ngai failure ngai te mudi ni vision te mission no sung apply khai pinai apni bagai sini joto sara tripura ni borok no বিশেষ খাইgai para amsayo tongai jonojati takok bokok ronang kobok nai mudino kare development kare palbasa ke joto modi mudino kare development kare khara kotoke mudino kare development kare development nai ke mudino ro mathang nai development nai ke mudino ro mathang nai apni bagai ti prani development seng nai ge modi no seng nangge modi te waisa phaifinai je pasang pratibasa thang abo modi ni soinik si apni bagai modi no seng te waisa upahar ophinai duita seat kabang vote bai khlaigai oti prahawa asak hamari kabang ma mai tongmano sofrai khlaigai hamari tlang nai tini ti pramothar dam saba land ni economically power language power tama rohisaga हमेशा त्रिपुराओ already 2018 नि स्पाइकेना अब गभर्नमेन्ट निरक साया बसकांसि कन्टिन्यू सोलै दङो टीटीसी बिल पास खाइरहलाइखो विधानसभा नि सीट बारेरवानी रांगरि तेबो बारेरवानी तेबो एम्पावरमेन्ट रनानि already बीजेपी नि एजेन्डा हो विधानसभा को बिल पास थांजा केन्द्र हो निरक तामनो सान्तम खबो निरक हा खामनि सका हा मा खागे साइरा जाका हास काकमा करे आबनि बागैना बै जेसे फाना आलादा पार्टी opposition party BJP no borok sebanyak ni sesta kaiteng abo saksa borok failure ngai barbar amne bagai ke porisan tang jati borok abo porisan jang mane ke asud ne kaisa bangla bai to yede ba moro na ge 6 mas pagol hnai ekhabane bagai 6 mas borok tabo roi roho jaga khagai 6 mas ke na kri sok kangai hani bangai ni borok tabo kobor ngai pal malai lia lamar kasmani masing nei phikha amne bagai ke bibranto tang de confuse tang de o mudi gop india সারা ভারতবর্ষ কোনে ত্রিপুরা রাজ্য সারা ভারতবর্ষের কোনে রাজ্য ন যত নতই সবকা বিকাশ খায়ানি থাঙ্গি তঙ্গো আর কেবে নি মাইয়া মানে ওই ত্রিপুরা মথারন কবক নাই কসাং বিজেপি ও দাইতি জয়েন খাইতি সারেন্ডার গই হামারি নাদি হায় কেন্দ্র নিতে বো ফিউচার ওয়ান আমার সিংসা ফাইনাই নিরনি বকর গলে নি খাই যাক পেকা খাগই রখা আপনা নির কুংদ্রি খাজা 6 মাস নির কে জায়গা মা কুতুইলা দো কে জায়গা নির আন্দোলন মা খাই দো কে কুংদ্রি খাই রজাকা आ कुंद्री न बाहर थांखेले निरंनि बिर माने ते वैसा कताल के फाइफिनाय आबरे बागैने कुंद्री ताबारदी कुंद्री खाजक न ख्याल के तुमनी आबरे बागै आते कबा को सालिया सिनी जुबा मोर्चा नि नेतृत्व तिनी जे और जे सबाग माने अब सिनी तेई बसकांग कप्लाई गई सिनी सारा भारत वर्ष नि लगे ओ त्रिपुरा जत सिनी पिसे परा राज्य
आइफाना तब मुडी फाइमेरि उलो जों धीरे धीरे जों सारा भारतवर्षनि राज्य बाय बाक्साख्लाय बासानानि जों चेष्टा खायदोंगो ते डेभलपमेन्ट नङै दङ ओ डेभलपमेन्ट कन्टिन्युअसलि जों थुलाङै ओ त्रिपुरानो सुपार स्टेट श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ त्रिपुरा गठन खायनायनि लक्ष्यआव जों ज' पाल बाक्साख्लायै बोसोरनि 2024 पूर्व त्रिपुरा आसन पश्चिम त्रिपुरा आसन खायनायनि विपुल गते बीजेपी न संख्या गरिष्ठ तैगै जों तेवाइसा भारतवर्षनो श्रेष्ठ भारत आसन नानानि बागै जों ज'नो समायतांलायनाय